বেটি কে তোমার দাদু বেটি চোদ হ্যাঁ তোর মশলা পোষে অল্প করে দিবি পোষে আগে করে আগে করা আমি সালাম আলাইকুম চোদ খেলা দরকার ভাই मादा से मिस्त्री कत बना है और तेल लगे और गैस वाला मिस्त्री का गैस ऐसा आके मतलब देखे दे मुर्शिदाबाद मिस्त्री का लागे देखे दे देखा मुर्शिदाबाद वाला लागे देखा देख आगे दिखे कत छोटे छोटे मिस्त्री देख শহীদুলের বাপ আছে यारा हामी लय फिर वाला हां मोय चलाओ के मारी जो ट्रैक्टर रे ঠিকাদার যখন সাইডে না থাকে তখন ঠিকাদার যখন সাইডে না থাকে তখন লেবার মিস্ত্রি বসে বসে গান বানাচ্ছে হ্যাঁ লেবারকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে দেখাই গেলে আইলিয়ে এর নাম প্রবাস मिस्त्री साहब बताइए ओ मिस्त्री साहब हां बोलिए तुम्हारा कान में उंगली घुसाएंगे देख देख हद तेरी बहन की ब्याह करवे का तेरे बहन की आकर क्या बता इनका दिन हमें नहीं समझे मजा आ गई हां अरे मादार चोद किरे बात ये ऐसे मसला तो मसला मुर्ची वाला गैन मारे हमें तेरी माँ की अरे माता तुमने हल्का से है तेरी माँ की देखे दे बे मुर्शिदाबाद में के देखे दे देख रे मुर्ची वाला लेवा देख दल कोला पात का लेवा मिस्त्री देख सब एगले दलकला पातनुर उत्तर दिनाजपुरे तो हमारा एलाकार देख 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 एकनी बाल काटते जाने नहीं एकनी बाल बाहर नहीं होले और मिस्त्री हो गया देख কত স্পিডে কাছে সে দেখ একবার হাতের দিকে দেখালে রে কাছে দাঁড়া মুর্শিদাবাদ वाला আমার কাছে তো টেক্কা দিয়ে পারবি না কয়া যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আসি না ছেলে গে হ্যাঁ আমরা যদি আসি তো শালা এক দিনে ভাইরাল দেখালে রে শালারা দেখালে এই শালা দেখ দেখ শালা দেখ देख থোকে লয় देख रे साला मुर्ची वाला लोग দেখ দেখ আমার কাছে দিক্কত দেখ আমার বাল বাহারানি দেখাতে একবার দেখে দিস তো দেখা দিস তো पे थांगे रे मुर्ची वाला कापिए रो कापिए होले झटका दिया खोले झटका के लिए छुरी छेपी दिए है मारा चोत हट ना सुजूर ये मुर्ची पे कहीं चला है बस नहीं ओए एमडी सैदुल ओए एमडी सैदुल এখানে ইট গাঁথতেছিস अरे खा दे দেখ এমডি সৈদুল কে দেখ ইট গাঁথতেছে দেখ এমডি সৈদুলের ওকাত দেখালে ভিডিও বানাবি আমার কাছে আয় একবার আমার ওকাত নাই আমার নাম হলো এমবি সৈদুল তোমার গাঁরে ভরে দেবো কদল তোমার গাঁরে বুঝলা কদল ভরে দেবো